ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Auto TV. Имрӯз 17 октябри соли 2023 наваи рӯза фақат оиди Мерседесо, Опело ҳастанд, Дайвонекси Матиз, Тойота фақат. Тамошо кунед беҳтарин навора. Дар ҳамин навор бардор азиз имкон ёфта дар ҳамин навор лайкора монен. Меҳнатои моро қадрдон ки бардор азиз. Чанд қадр метавонед лайкора монен, ба канал подписатсия кунед. навораи ҳаррӯзара интизор шен. خانه و زمین کوارتیره تکنیکا کمپانی ماشینو باشه روانش کنید. در این واتساپ ما رکلامش کنید. میفروشیم بچه عزیز. در کامنتر نویسید به شما از کدام مارکای ماشین زیادتر لازمه. ما از روی کامنتر نوار میکنیم برای شما هر روزه. پروسه کی دستگیری به هست بچه عزیز. چند قدر میتونید در همین نوار لایک را مونن و دور هستن روانشون کنید. اونا ماشین خرودا بهترین میشه. اعلان تماشا کنید. میگذاریم با اعلان ماشین روزه. میگذاریم با یکم اعلان این روزه برداشت نگاه کنین. خانه فروشی زمینی قبول کردیم. 6 سوتی خای 4 در خانه ремонт کردیم. فاسون شرای نرخش 130,000 سومونی. در ناحیه رودکی. رقمش برای تماس مرمت زنگ زدیم مراجعت کنید بچه عزیز. خب در ناحیه رودکی در دهه چارگلتپه 6 سوتی زمین سوید داره. در خانه امو در حولش کلی آب داره. 30 تونگا 30 تونا میبره و 4 در خانه آشخانه و غیره ها همراهی خودش هست بردارید. بازار لنسکی رایون آبش میگه 4 کیلومتر راه های. هیچ خانه مکتب مغازه هسته جای میشیدش 130,000 سوم علیش میشه. برای انترا پیشنهاد کنید بچه عزیز. زنگ زنید معامله کنید. دیگه ماشینی فروشی بچه عزیز همین نمره واتساپ دارن. پلیساف 952 نگاه کنید. اوپل سیدان در شهر بخترای سالش 1997 53,000 سومانی واتساپ دارن. فقط واتساپ دانایسین 24 ساعت جواب میتن. ماشین پانلی همه طرفه قانون قایده 4 بالون نو خدوای نو. خب همه طرفه قانون قایده کردگان. یگان جای در نداره. فقط بخشش یک جاش اما بوشکای جای زفرافکا میکنه که همجا شکستگی 150 سومونده سود میشه میگه. همین قدر دفیک داره. بنزین خالیای داکمنت خب تنیروفکا یک ماه دیگه پکه هسته. ماشین بیس کم بوده 4 تا پولیکی نو 4 بالون نو پچکه خدوای نو همه طرفه قانون قایده کردن. واتساپ شده میتونیم 24 ساعت نویسین از نامی کانال ما گاولین سکیت میکنه. با ماشین دیم ابنی بچه عزیز اوپل استرا اف چخیره که شما خواستین در امو کمیتر ما ماندیم برای شما در خوجنده با نرخ 39,000 سومانی فروخته میشه. همین سستانی همین حالت بالونش نو داکمنت دارد. خدوای ساز سستانی ماشین بد نیسته. بنزین گاز خطی کار میکنه. در کوزیفی اونیورسال نی. ابیا موتور 1.6 لیتر کروبکش مکانیکا ماشین چا میگه زوره. کسی میخره مرمت کنه. رقمای 927 آخرش 29 های. از نام کانال ما یک تعلیق کنه انشالله شما دا با سکیت میکنه. 39,000 سومانی در خوجند برداره سالش 97. همون نفرایی که در همون کامنتر هر روزه میخواین که اوپل را زیادتر نوار کنیم شما بردار ما را دستگیری کنین. همون یه دونه لایک به پول چیه همون را زیر کرده مونین بعد دلشی نوار را تا آخر تماشا کنین. هر روزه ما نوار داریم برای شما. ماشینی فروشی سیما نگاه کنید بچه عزیز. اوپل استرا اف باز یک دونه قبول کردیم سالش 94. اوپلو باور کنین خدوایان زیادتر روان میکنن. باز زیادتر همون تماشابینان میپرسن مرا. سالش 94 در باختر قرغان تپه نرخش 25,000 سومانی. شورج گازی خالی در کوزیفی خچیبی درونش ببینید چه خیلی تازه خشرای برینشان فاسوناکای سستیانش تنج خوشرو در کوزیفی خچیبی کای ابیا موتورش 1.6 لیتر کروکا پیداچ باشه مکانیکای حجتش هست. موتورش کم دود میکنه. خب کوزو زدگی نداره. چشکه هاش ورید داره. سودا با میشوه با نرخ 25,000 سومانی. مقصد که زنگ زنین رقماشون ده با خودتون اویدی ماشین نرخ نواش معامله کنین. ماشین نوبتی بردار عزیز اوپل وکترا به سالش 1998 در ناحیه بابا جان غفورов همین سستیانی
35000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 34 бензини холӣ. мошин тозаак хушрой. номери транзит. балонро 70-80% документ дора. ходовой коробка созай. объем мотор 1.6 литр. коробка передачи механика. мошинчара гуфтан 100%. мақсад агар мо чанд қари гап ҳам бизанем нависагиан ки мода 100%, 100%. значит ходовой 100%, коробка, мотор, кузов, хоб ходовой, балонош ҳама тарафа краскаш 100%. касе ки мехара 35000 сомонӣ бо муомила мекунем. ҳамин наборои мо хуб астай нестай? исча шумо баҳотен дар аму комментария нависен. 5 баҳомо 4 3 нависен. лайкорамонен. мошини фурӯши навбатӣ Opel Astra G солиш 98 1998 дар шаҳри Нав бо нархи 40000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Astra G караванхаро маромат кунед. дар кузови универсални бензини газ дорад, кор мекунад ҳардушам. объем моториш 1.6 литр. коробка передачи механика. срочно харидори аниқ боша муомила дора. мотор 1.6 простояй. ҳамин состояние фасонаки хушрӯ. номерошо мондагем. мошин айни ҳол дар шаҳри Навай солиш 98 40000 сомонӣ. харидори қизӣ қаса мега занг зана боз камтар муомила ҳам мекунем. ҳамин қанавор ҳамин қас маълумот бардор азиз баъри шумо ай тамошо кунед. ҳар рӯз мо 10 дона мошин пешниҳод мекунем. дар канал подписатсия кунед. тугмачаи зангулара васед намонед. як навори беҳтарин дига як хабари муҳим барои шумо дӯстон азиз. нигоҳ кунед. компютер равон кардан. компютер ноутбук Intel Windows 10 установка кардагай. оперативкаш 8 памятиш 128 гигабайтай. нархиш 160000 рублай. нигоҳ кунед бардор азиз. даставкаш касе ки мехара бесплатни даставка дора. WhatsApp дора. маромат муроҷиат кунед. аз номи канали мо иншоалло шуморо дастгирӣ мекунанд. успед кунед бигирен. просто нави бадан. эълони навбатӣ ростӣ дар амун комментария мо мехонем дсе наворае ки бачаҳо менависанд Toyota Mark D. хайр ростӣ ки мо дам равон кунанд мо ҳаракат мекунем. монем баъри тамошобино. Toyota Mark D солиш 97 дар куни бодом 18800 сомонӣ фурӯхта мешавад. нархшай 34 бензини газай дар кузови седана. объем мотор 2.5 литри автоматикае. рости 18800 сомон автоматика мегирем бачаҳо. нигоҳ кунед. хоб дарунашо бинед чӣ хел мисол тозаи хушрӯ. краскашам ягон ҷои мисол трешина надора бардор азиз. автоматика ҳолатиш беҳад хуб мебошад. мега ягон камдӣ надорад. просто сум монда кора мефурӯшем ша. харидори Mark D успед кунед бигирен ша. боз як дунаега Toyota Mark D қабул кардем. ҳамин бачаак мефурӯшаш. солиш 1998 дар душанбе бо нархи 22000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дар кузови седан. объем мотор 2.4 литр. коробкаш автоматикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мотор нав. фақат харидори аниқ мега занг занен муомила мешавад. дӯстони азиз, ҳамун нафарое ки моро тамошо кардаистен хуш ба ҳоли ҳаматон. ҳамин лайкора монен. баъд ҳамин бародарое ки мошинфурӯш ҳастанд ҳамоно да беҳуда зангшон назанед. ростӣ мо да бисёр муроҷиат мекунанд ки бародар дар ҳамун наворот ҳамун баъри ҳамун бинандагон да бирасонем ки беҳуда занг назананд. ҳамун харидори конкретни бошен. зангшон занен. оиди мошин маълумоташа бигирен. рафта харидорӣ кунед. мақсади мо шумо дар реклама кардан лайкора монен бародаро. Mercedes-Benz C-Class солиш 1994 ҳамин состояние тозааки хушрӯ. краскаи сафед. балонои корӣ 80-90%. мотор, коробка ходовой соз. документ ҳастай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно бо нархи 43000 сомонӣ фурӯхта мешавад. солиш 1994.
айни ҳол дар душанбе қарор дорад. рақамошон охираш 7000 занг мезанем, муомила мекунем. бензини газ сӯзишворишай, объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кузофи 3 данай. мошинхоро маромат кунен, занг занен, оиди мошин бо пурсенаш маълумоташа бигирен, нарх навоша гап занен, рафта харидорӣ кунен. чихел ки гуфтем, мерседесо 3 дона 4 дона баҳри шумоай. мерседес бенз C-класс боз 1 донайга солаш 94 дар хуҷанди бостонӣ бо нархи 45000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориаш дизел дар кузофи седан объем мотор 2 литр, мошин тозаи хушрӯ фасонакай тенҷибадай. объем мотор 2, коробкаш механика, техосмотр 1 сола, аккумулятор нав, 4 электропакет, дар он тозаи хушрӯ кушодакай. моторча звер, мошин дар ҳолати хуби техникӣ, мегирӣ ҳай мекунӣ, мегарди 45000 сомонӣ ОО. хоб бардораз нигоҳ кунед, солаш 94 дизел вақти мегардад. фикр мекунам оқа маълумот басай баҳри харидорони азизи мо. мерседес харо ҳамин солаш 94, агар ки бихарен маромат успет кунед, занг шудани бигирен. ҳастаи нафароне ки мода менависанд дар амун наворои ҳаррӯза, дар амун таги комментария ки матиза навор кунем. даево матиз солаш 2006. айни ҳол регарда қарор дорад, нигоҳ кунед чӣ хел тозаи хушрӯ. просто я одаме дар кора мега бигира хушрӯ истифодаш бара 40000 сомонӣ камрасходай. мотораш 0.8 литр, механика, бензини холӣ қатъи мегардад. коробкаш механика, мошин ганда экономичнай, вагон нав овардем, салон тоза. харидори аниқ бошад, занг занен, боз муомила мекунем. документаш нав, кам гаштагай, пробегаш 72000 километр бода мисол равон кардаган. бародар азиз, қабл оиди мошин худотон занг мезанен, касоне ки харидор ҳастен, гап зада чахчах кунем, бигирен шо. мошин навбатӣ бародар азиз, даево некси солаш 1996. солаш 96 дар душанбе бо нархи 21500 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш гази холӣ дар кузофи седан, объем мотораш 1.6, краскаи сафед, дарун хушрӯ, берун хушрӯ, тозаак. коробка механика савдо мешавад бо нархи 21500. конкретни харидор бошад, занг занед. хоб, ҳамиқа маълумот фикр мекунам басай дар ҳамин мошин бародар азиз. харидори аниқ оиди ҳамин мошин маълумоташро бигирен, баъд рафта харидориш кунем азиз. ман фарҳод айнурияи темурмалик деҳаи ҷорубкал, бародарои хайрхо муҳтарам, ҳамин дастмонам хеле касал шидем, пули 1 сол мешавад тавобат кесем, коғазои ренгена. бародарои азиз, ёрдам кунем, ҳамин дастмон сол шавад. худованд хайр куна, қабул куна, ёрдам кунем бародарои азиз. байна 1 сол мешавад дӯсти ман хеле кор наметуна. бародарои ман 3 бор операсия кардем, бо тавобат дар шикардан дар кора. мақсад ҳамин маблағ нест ки ҳамин зиндагиро вазинай. ҳай ёрдам кунем бародарои азиз, дастгирӣ мо кунем, иншоалло сол шавем, маймун агар дай худо мегардад. бародарои азиз, ҳамин гулакам нами 2 сола мешавад ки маззааш нестам, хеле судургӣ меқапид. бародарои азиз, ҳамин гулака як гула ирамия парвариш кардам дар корай, тавобат кардам дар корай. 2 солаи ра намегардад, рӯ намегардад, чорҳо намеравад, ҳамирам тавобат кардам дар корай. бародаро хай ҳамин дастам соз буд, худам тавобат кесардина 1 сола ки нами дасти боло намеравад, кор намекунад.
ина як солай тавбат дарши буд тавбат кан дар кораи маблағ нест. хоҳиш мекунам бародарои азиз кӯмак кунед, ёрдам кунед. ҳамин қарздор шидам бо дарши тавбат кан дар кораи дастгирӣ мумкунем иншолло паймон нагардад ай худо мегардад.